الذي خصنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، جعلنا من أمة تمنى الأنبياء والرسل أن يكونوا منها. Alhamdulillah, kata beliau memulai yang telah menghususkan kita dengan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan kita bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana kata beliau setiap para nabi berkeinginan dan berangan-angan untuk menjadi daripada bagian umat Nabi Muhammad. Sayyidina Musa عندما طالع في الألواح التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه وجد فيها صفة أمة مرحومة، صفة عظيمة لأمة عظيمة، فسأل الله أن تكون تلك أمته، فقال له المولى إنها أمة حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم اجعلني من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Suatu hari cerita beliau, Nabi Musa alaihissalam membaca daripada Al-Wah, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, dan didapatkan dalam kitab tersebut kisah tentang kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Setiap membaca daripada keistimewaan Nabi Musa, mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa, sehingga Nabi Musa minta kepada Allah untuk dijadikan keistimewaan tersebut adalah keistimewaan daripada umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, keistimewaan-keistimewaan tersebut aku berikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata beliau pada akhirnya Nabi Musa pun meminta kepada Allah untuk dijadikan daripada umat Nabi Muhammad karena banyaknya keistimewaan yang telah Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Nabi Allah Subhanahu wa taala wasafa Nabi Muhammad fi at-Taurah al-munzal ala Sayyidina Musa hatta akhbarna bi annahum ya'rifuna wasfahu ashad ma'rifatan min abna'ihim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa dan umatnya itu mereka sangat mengenal Nabi Muhammad melebihi daripada mereka mengenal anak-anaknya. Lakin al-Yahud qaumun hussad, qaumun qulubuhum mulimah, qaumun ananiyatun fiha wa la yuhibbuna illa ghayra anfusihim. فلهذا كانوا يعلمون أبناءهم التوراة والجزء الذي فيه وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يظهرونه لأولادهم، ظلموا أنفسهم وظلموا أولادهم وأحفادهم وذرياتهم. Hanya saja kata beliau umat Nabi Musa, orang-orang Yahudi itu sekelompok orang-orang yang hasud, sekelompok orang-orang yang egois, sekelompok orang-orang yang tidak mementingkan kebaikan buat dirinya bahkan buat orang lain, sekelompok orang-orang yang zalim terhadap dirinya dan keluarganya dan yang lain sebagainya. Sehingga mereka mengajarkan kepada anak-anaknya kitab Taurat, setiap ada lembaran yang bercerita tentang Nabi Muhammad mereka sembunyikan. Setiap ada lembaran yang bercerita tentang ciri-ciri Nabi Muhammad mereka sembunyikan, sehingga kata beliau anak-anak mereka, anak cucu, cicitnya nggak tahu. Iya, mereka sembunyikan. Kenapa? Agar anak cucunya tidak mengenal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mementingkan kebaikan bahkan untuk dirinya sendiri. Ka'ab al-Ahbar ahad at-tabi'in adraka waqt Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu lam yadkhul fi al-Islam لأنه حجبت عنه حقيقة النبي محمد. فقد حفظ التوراة لكنه لم يحفظ الجزء الذي كان به وصف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن والده كان حبرا من أحبار اليهود، أي عالم كان يعلمه التوراة، إلا الجزء الذي وصف النبي محمد كان يخبئه في الصندوق ويغلق عليه الصندوق.
Ada seseorang dulu kata beliau bernama Ka'bul Ahbar. Ini Ka'bul Ahbar hidup di zaman Nabi Muhammad, orang Yahudi. Tetapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, padahal dia sering baca Taurat. Dan bahkan Ka'bul Ahbar ini punya ayah, yaitu ulama besar daripada kalangan Yahudi. Kenapa dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Ternyata kata beliau, ayahnya itu selalu menyembunyikan lembaran-lembaran daripada kitab Taurat yang bercerita tentang Nabi Muhammad SAW, sehingga anaknya Ka'bul Ahbar tidak mengetahui kisah Nabi Muhammad. فلما مات والده أراد أن يعرف ما ذلك الجزء الذي كان يخفيه عنه، فتح ذلك الصندوق فإذا فيه جزء من التوراة كان يخفيه عنه والده، فإذا في ذلك الجزء وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه الخلقي ووصفه الخلقي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما نظر كعب الأحبار إلى هذا الوصف الجميل انشرح صدره للإسلام واشتاق للقاء سيد الأنام، لكن النبي محمد قد انتقل للرفيق الأعلى، وسيدنا بكر الصديق قد انتقل للرفيق الأعلى، وكان في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، فجاء إلى سيدنا عمر بن الخطاب وحكاه بقصته ونطق بالشهادتين بين يديه، فهو من التابعين. ولو قرأ وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حينه لكان من الصحابة، لكن ظلموا اليهود أنفسهم وظلموا أبناءهم وذرياتهم بعدم إرشادهم إلى المنهج السديد، إلى المنهج القويم، فأخفوا عنهم وصف النور المبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ketika sang ayah meninggal, ini Ka'bul Ahbar penasaran kenapa ayahnya ini setiap baca Taurat ada lembaran yang disembunyikan, ditaruh dalam kotak. Penasaran dia, ayahnya meninggal, dia buka itu kotak. Dia penasaran kenapa selalu ada lembaran yang disembunyikan, ditaruh dalam kotak tadi. Ketika ayahnya meninggal, dia buka itu kotak, ternyata dalam kotak itu disembunyikan adalah lembaran daripada kitab Taurat yang bercerita tentang sifat Nabi Muhammad. Lembaran daripada kitab Taurat yang bercerita tentang ciri-ciri Nabi Muhammad, baik akhlaknya, posturnya, semua dengan rinci, dengan detail diceritakan. Subhanallah, ketika beliau buka, beliau baca itu langsung terbuka hatinya untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dia cari Nabi Muhammad, hanya saja sayang 1000 sayang, kata beliau. Ketika sudah terbuka hatinya untuk beriman, Nabi Muhammad sudah meninggal. Padahal dia hidup di zaman Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar sudah meninggal. Waktu itu kata beliau terjadi di zaman Sayyidina Umar. Akhirnya dia mendatangi Sayyidina Umar, beriman kepada Nabi Muhammad, masuk Islam, sehingga beliau menjadi seorang tabi'in. Kata beliau, andai dari awal sudah baca kitab Taurat yang disembunyikan tadi, mungkin Ka'bul Ahbar ini sudah jadi sahabat. Karena hanya saja tadi disembunyikan oleh ayahnya, makanya orang Yahudi tadi kata beliau zalim terhadap dirinya, terhadap cucunya, dengan menyembunyikan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, tidak mau menunjukkan ke jalan yang benar kepada anak cucunya. لأن الإنسان الحسود لا يحب إلا نفسه، والذي يحب نفسه ولا يحب إخوانه ذاك ظلم نفسه وظلم من حواليه، إذ أن الحسود لا يسود أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يحرق نفسه بنفسه، لأنه كلما سيقت نعمة لشخص حسده يحترق هو في قلبه فيصاب بداء في ظاهره وداء في باطنه. فلهذا لا يبلغ درجة الإيمان من كان في قلبه مثقال ذرة من حسد. Itulah kata beliau orang Yahudi yang hasud. Ini bahaya kata beliau. Penyakit hasud ini adalah satu sifat yang bahaya sekali, sebab dia tidak senang sama orang lain. Bahkan tidak senang sama orang lain, apalagi sama dirinya sendiri, bahkan orang-orang sekitarnya. Orang hasud ini dikatakan al-hasud la yasud. Orang hasud ini nggak bakal jadi pemimpin selamanya. Orang kalau dalam hatinya punya sifat hasud, ketika saudaranya dapat nikmat, itu semakin terbakar hatinya.
Makanya orang hasud diumpamakan seperti api. Ngelihat orang senang semakin terbakar. Kalau bahasa kita nggak senang ngelihat orang senang, susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah. Itu orang hasud. Semakin terbakar hatinya. Pada akhirnya apa? Orang hasud ini kata beliau akan terkena penyakit. Zahirnya kena, batinnya kena. Ya, zahir batin akan terkena daripada penyakit dikarenakan sifat hasud, dan tidak akan masuk daripada keimanan dalam hatinya, sehingga dikatakan tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah daripada sifat hasud. وبسبب الحسد ومحبة النفس ترى أن اليهود ما كانوا في موضع إلا ونشروا الفتنة فيه. ما من فتنة اليوم من زمان إلى اليوم تحصل في بلاد المسلمين لو بحثنا عنها نجد سببها اليهود، أصلها اليهود، الشيوعية، الماسونية، حتى العقائد التكفيرية منبعها من اليهود. Nah, itulah orang hasud tadi kata beliau yang muncul daripada orang-orang Yahudi tadi. Karena orang hasud itu kata beliau dia tidak senang kepada orang lain, hanya senang kepada dirinya. Sehingga di mana-mana dia hidup dimanapun dia pasti bawa fitnah. Oleh karenanya kata beliau dari zaman dulu sampai zaman sekarang, fitnah-fitnah yang ada di dunia itu disebabkan oleh mereka. Adanya orang Syiah, Masuriyah, الشيوعية الماسونية يهودية الماسونية الشيوعية adanya الماسونية يعني اليهودية الخبيثة adanya Syu'ai orang komunis kata beliau, adanya daripada orang-orang Yahudi yang ekstrim dan yang lain sebagainya. Itu semua bahkan adanya zaman sekarang akidah-akidah yang suka mengkafir-kafirkan orang. Itu semua awal mulanya diciptakan oleh mereka orang-orang Yahudi yang menyebarkan fitnah kemana-mana. لهذا يقول النبي محمد من سواد قلوبهم وظلمتها ما اجتمع يهودي ومسلم إلا وحدثته نفسه بقتل المسلم. Itulah kata beliau daripada fitnah orang-orang Yahudi tadi, sampai Nabi SAW mengatakan tidaklah berkumpul orang Yahudi dan orang Muslim kecuali mereka itu akan membunuh daripada orang-orang Muslim. فأول جريمة وقعت على الأرض سببها الحسد عندما حسد قابيل هابيل تقبل من هابيل الذي هو مظهر الخير ولم يتقبل من قابيل الذي هو مظهر الشر فقتل قابيل هابيل فباء بإثمه وإثم أخيه فعاش كئيبا وخرج من ذرية كل عاص لئيم ولم يخرج من عقب هابيل إلا كل طائع كريم. Oleh karenanya kata beliau, kejahatan terbesar, semua kejahatan yang terjadi di muka bumi ini, kalau ditarik benang merahnya, pasti awal utamanya sebabnya adalah sifat hasud. Orang kalau sudah punya sifat hasud, macam-macam merambat daripada kejahatan, kemaksiatan yang lain. Maksiat pertama di muka bumi yang terjadi adalah hasud. Qabil membunuh Habil karena apa? Karena hasud. Qabil tidak terima kepada Habil sehingga dibunuhnya. Oleh karenanya kata beliau, orang yang memiliki sifat hasud yang sangat bahaya, sehingga dari kedua keturunan atau dua anak Nabi Adam, Qabil membunuh Habil, tidaklah muncul daripada keturunan yang baik kecuali daripada keturunan Habil. Tidaklah muncul daripada keturunan-keturunan yang buruk ahli maksiat kecuali daripada Qabil. Kenapa? Karena memiliki daripada sifat hasud. Wa awwalu ma'siyatin waqa'at fis sama' hiya al-kibr. Takabbara iblis 'an as-sujud li Adam aw al-bashar fastahaqqa al-maqt wal-la'na wat-tard min Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sama halnya kata beliau, awal maksiat pertama kali yang terjadi di langit adalah sombong. Ketika iblis yang dilaknat oleh Allah sombong atau memiliki sifat sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. فكان أبغض الخلق عند الله المتكبر الغني وهو
أشد بغضا ومقتا للمتكبر الفقير، لأنه ما عنده شيء يتكبر به، فإذا تكبر كان أشد مقتا وبعدا عن الله من الغني المتكبر. Oleh karenanya kata beliau, Allah itu sangat membenci daripada orang-orang yang punya sifat sombong. Lebih-lebih lagi orang miskin sombong, itu lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah miskin gak punya apa-apa masih sombong. Kalau orang kaya sombong masih wajar gitu, dia punya segala-galanya. Ini sudah miskin sombong, itu lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. المتكبر يأنف إذا نصح ولا يقبل النصيحة، وإذا تحدث رأى الناس واحتقر الناس، فذاك علامة الكبر. Orang sombong itu kata beliau, ciri-cirinya itu gak pernah mau mendengar nasihat, gak pernah mau terima nasihat. Kalau ngelihat orang lain dia ngerasa dirinya paling baik, meremehkan orang lain, itu ciri-ciri daripada orang sombong. لهذا لما سئلت سيدتنا عائشة عن أوصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا أم المؤمنين صفي لنا خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالت ويحكم أما تقرؤون القرآن؟ كان خلقه القرآن، هو القرآن الناطق، قرآن يمشي على من هو محمد رسول الله، خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان إذا رأى الغلط ينصح، ما هو يشوف الغلط ويسكت، يشوف الغلطان ويتكلم عليه من خلف ظهره، كما هو عادة كثير من الناس اليوم، يرى النقص في الشخص أو العيب ولا يقول يا أخي اصلح نفسك، لا، يذهب ومن ظهره يغتابه ويبهت عرضه، ذاك صفة المنافق وليس صفة المؤمن. ينصح الإنسان ويمسحه بالإحسان، وإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لأمره، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه صلى الله عليه وآله وسلم. Suatu hari kata beliau bercerita, Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh beberapa sahabat tentang sifat Nabi Muhammad. Wahai Siti Aisyah, ceritakan kepada kami sifat Nabi Muhammad. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, waihakum, celakalah kalian. Tidakkah kalian pernah baca Al-Quran? Iya. Akhlak Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi Muhammad itu Al-Quran. Ya, karena khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Pengen tahu ciri-ciri Nabi Muhammad adalah Al-Quran, makanya dikatakan Nabi Muhammad itu Al-Quran berjalan. Nabi Muhammad itu ibarat Al-Quran yang bisa bicara. Semua yang ada dalam Al-Quran ya sudah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kata beliau, Nabi itu punya sifat selalu memberikan nasihat semua orang. Kalau ada orang salah dikasih nasihat, baru dimaafin. Iya, jadi langsung dikasih nasihat di hadapannya. Artinya begini, jangan kayak orang zaman sekarang kebanyakan kata beliau, kalau ngeliat orang salah didiemin, tapi digibain di belakang. Depan orangnya ya tertunduk-tunduk, diam-diam kayak orang tuh betul. Tapi di belakang digibahin. Ini kata beliau ciri-ciri orang munafik. Nabi tidak demikian. Nabi itu kalau ada orang salah ditegur, diingatkan agar dia memperbaiki dirinya. Jangan kita seperti orang munafik, ada orang salah kita diemin, di belakang ngoceh, di belakang ngomongin, di belakang digibahin. Nah ini kata beliau sifat daripada orang munafik. Jadi kalau ada orang salah diingatkan, ditegur. Itulah salah satu daripada ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi itu pemaaf. Kecuali kalau Nabi dihina, dicaci maki dirinya, dihina, Nabi tidak marah, pemaaf Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang dihina agama, yang dihina Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun orang yang bisa menahan keamarah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكان صلى الله عليه وسلم لا يضمر لمؤمن غشا ولا ضرا ولا حقدا ولا حسدا، بل يضمر لجميع الخلق الخير ومحبة الخير، فهو دعوة الخير ووجه الخير حبيب الله محمد، حتى أنه لا يريد أحد أن يكون من أهل النار.
فقال كلكم في الجنة كلكم في الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من صدقني دخل الجنة ومن كذبني فقد أبى. Nabi SAW itu orang yang selalu dalam hatinya itu nggak pernah menyimpan kebencian kepada orang lain. Dalam hatinya itu nggak pernah menyimpan rasa hasut sama orang. Dalam hatinya nggak pernah menyimpan iri dengki dan yang lain sebagainya. Tapi yang disimpan Nabi Muhammad dalam hatinya adalah kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada semua manusia. Karena Nabi itu menginginkan semua manusia itu di surga. Nabi tidak menginginkan ada satupun umatnya di neraka. Nabi menginginkan umatnya itu di surga. Oleh karenanya kata beliau, Nabi SAW mengatakan umatku semuanya di surga kecuali yang tidak mau. Sahabat tanya, siapa mereka yang tidak mau wahai Rasulullah? Maka Rasul SAW menjawab, orang yang taat kepadaku berarti dia mau masuk surga. Yang tidak taat kepadaku atau yang mendustakanku berarti dia tidak mau masuk surga. صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا حذرنا فقال دب إليكم داء الأمم من قبلكم. الأمم السابقة كان فيها مرض سوسة في القلوب سبب هلاكه. دب إليكم بدأ يدخل في أمة النبي محمد وهو ذلك المرض يسمى الحالقة. قال لا أقول حالقة الرأس حالقة رمبوت بل حالقة الدين. وما هو حالقة الدين؟ قال الشحناء والبغضاء. لا أقول حالقة الرأس بل حالقة الدين. لأن إذا نزلت الرحمة بين اثنين متشاحنين متخاصمين متقاطعين ترتفع حتى في ليلة القدر في ليلة نصف شعبان ما يكون له نصيب. يقول يا رب نزلنا بالرحمة على فلان وفلان وجدناهم متقاطعين يا رب. فقال اتركوهما حتى يصطلحا فإذا اصطلحا نزلت الرحمة والبركة والسكينة عليهما. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتخاصم الاثنان فيعرض هذا ويعرض هذا لأن الشيطان يقول لا تروح عنده أنت أفضل منه. إذا رحت عنده واعتذرته هذا ما يقص عليه عيب. ويقول الآخر كذلك حتى يعرض هذا ويعرض هذا. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. من الأفضل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خيرهما دليل أنه خرج عن الكبر ودخل في التواضع لله سبحانه وتعالى. Beliau menjelaskan bahwa ada penyakit daripada umat-umat terdahulu yang sekarang ini sudah merambat merasuki daripada umat Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Asyahna wal bughdha. Dalam hati saling punya benci atau permusuhan satu dengan yang lain. Karena sebab itulah akhirnya Allah angkat rahmat daripada kita semua. Orang yang saling bermusuhan atau orang yang putus silaturahmi kata beliau itu tidak akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di malam Lailatul Qadar sekalipun nggak bakal dapat kata beliau kalau orang itu saling bermusuhan atau saling memutus daripada silaturahim. Nah, ini sudah mulai masuk dalam hati kita. Sebab kadang-kadang kita ini selalu merasa diri paling benar. Makanya kadang-kadang orang kalau sudah saling bermusuhan, satu buang muka, satu buang muka. Tidak ada yang mau saling sapa, tidak ada yang mau saling tegur. Dari kedua orang ini, siapa yang paling mulia? Kata beliau, yang paling mulia adalah yang memulai salam duluan. Makanya tadi beliau contohkan salaman. Yang salam duluan atau bahasanya yang minta maaf duluan, maka dia orang yang paling mulia. Kenapa? Karena keluar daripada dirinya sifat sombong dan merasa diri paling benar. Sayyidina Ali Zainal Abidin yamshi ذات مرة فإذا رجل يعترضه ويسبه ويشتمه فنظر إليه سيدنا علي زين العابدين ومبتسما فقال له ألك حاجة نقضيها؟ فاستحى على نفسه الرجل وذهب.
لو قابل السوء بالسوء اشتعلت النار، لكن إذا قابلت السيئة بالحسنة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي صديق حميم. Suatu hari beliau bercerita, Al-Imam Ali Zainal Abidin dicaci maki, dihina, diejek oleh seseorang. Selesai orang itu menghina, memaki, mengejek Imam Ali Zainal Abidin, ini Imam Ali Zainal Abidin sedikit pun tidak membalas cacian makian orang tersebut. Sambil tersenyum, Al-Imam Ali Zainal Abidin justru menawarkan kebaikan kepada orang ini. Apakah ada yang perlu saya bantu? Saya bantu. Lihat, ini yang perlu kita contoh, kata beliau. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itulah perintah Nabi Muhammad. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, nyala api, istilah api dilempar atau disiram bensin tambah nyala. Orang ribut kita balas dengan keributan, tambah jadi. Tapi ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan, ya, maka yang tadinya permusuhan ka'annahu waliyun hamim akan menjadi pertemanan yang dekat, pertemanan yang baik. ولهذا ينبغي لكل مؤمن ينظر الأوصاف التي يحبها الله ويحبها حبيب الله محمد، ويحاول أن يتصف ولو بالشيء القليل منها، والأوصاف التي يبغضها الله ويبغضها الحبيب محمد يجتنبها رأسا ولا يقربها حتى يتسبب في أن يكون من المحبوبين إذا هو اتصف بأوصاف محبوبة، ولا يتسبب بأن يكون من المنبوذين المبغوضين إذا هو اتصف بالأوصاف المبغوضة. Oleh karenanya kita orang yang beriman ini, kata beliau, hendaklah kita menghiasi diri kita ini dengan sifat-sifat yang disenangi, disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhi daripada segala sifat-sifat yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, ya, oh ini sifat Allah senang. Berangan-anganlah kita untuk melakukannya kalau ada sifat-sifat yang baik. Tapi kalau sifat tercela, sifat buruk, jauhi sejauh-jauhnya, kata beliau, daripada sifat tersebut. Harapan kita melakukan itu agar kita menjadi orang yang dicintai Allah. Kita menjauhi sifat tercela agar kita tidak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. وقد كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتحدث مع أصحابه فقال لهم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وكرر ذلك ثلاثا حتى قال أبو ذر: يا رسول الله من هؤلاء قبحهم الله الذين يمقتهم الله هذا الموت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسبل إزاره، أي المتكبر الذي يحتقر الناس ولا يقبل النصيحة من الناس، يأنف من النصيحة وينظر للناس باحتقار، الذي يلبس ثيابه فخرا وكبرا لا إظهارا للنعمة، يلبس ويشتري سيارة ليركبها فخرا وزهوا بين الناس، يشتري جوال لا لحاجة بل لأن يتفاخر بين أقرانه وأصحابه. وهذا كثير ما يحصل عند الشبان وعند النسوان. Beliau menjelaskan satu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kelak di hari kiamat ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya daripada 3 golongan tersebut adalah al-musbir izarahu. Ya, orang yang pakai pakaian melebihi daripada bawah mata kakinya. Tapi yang pakai pakaian melebihi bawah mata kaki itu karena sifat sombong. Intinya sombongnya bukan pakaiannya, tapi kesombongan. Zaman dulu begitu, orang kalau pakai pakaian itu mereka akan menyombongkan dirinya. Jadi yang salah satu yang akan dihinakan oleh Allah di hari kiamat itu intinya sifat sombongnya. Orang yang memiliki sifat sombong. Yang tadi kata beliau, orang yang tidak mau menerima nasihat, memandang orang itu dengan remeh. Nah, orang seperti ini, kata beliau, zaman sekarang banyak terjadi. Iya, contoh kadang-kadang kita beli mobil bukan karena kebutuhan, pengen bangga diri, pengen bangga-banggaan, punya mobil. Beli HP baru, ya, bukan kebutuhan, tapi pengen membangga-banggakan diri. Oh, pakai iPhone 15 baru keluar, dibelinya langsung. Iya, bangga-bangga diri. Akhirnya ini, kata beliau, salah satu sifat sombong, bukan karena kebutuhan.
Nah, hal-hal semacam ini banyak terjadi kepada anak-anak muda kita dan pada perempuan-perempuan kita. الصفة الثانية المن الذي إذا عمل خيرا أو معروفا أو صدقة يذكرها لمن اصطنع إليه معروفا، هذا من المن. والأذى هو إظهار ذلك، وقد قال الله سبحانه وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وظهر في هذه الأيام كثير من الناس ما يكتفي بعلم الله، إذا أراد أن يعطي حق بنقص يقول لصاحبه هيا صور، حتى ينشره في الاستاتوس أو في الانستغرام. هيك فضيحة، أنت تؤذيه ولست تنفعه. إذا عملت الخير فاطلب الأجر من الله من رب الناس، لا تطلب الأجر من الناس فيعظمونك يوم يومين وسنة سنتين، فإذا افتكرت ضحكوك بالصنادل. إذن اعمل لك خبية بينك وبين الله، فإنها أفضل الأعمال. ما هي الخبية؟ عمل صالح لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. Golongan kedua yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat adalah orang yang alman, orang yang suka ngungkit. Kalau ngasih sesuatu suka ngungkit, atau orang yang suka pamer, kata beliau. Nah, ini terjadi zaman sekarang. Kita kadang ngasih sesuatu sama orang, dipoto-foto, disebar di status, disebar di Instagram, kata beliau. Iya, kadang ngasih sesuatu sama orang, minta foto, bukti, disebar-sebarnya ke sosial media. Nah, ini sesuatu yang memalukan, kata beliau. Kita kalau mau beramal, cukup amal kita diketahui Allah, nggak perlu orang lain tahu. Buat apa orang lain tahu? Biar orang hormat sama kita, kata beliau. Orang hormat sama kita paling sehari 2 hari, setahun 2 tahun, habis itu kita diinjak di bawah sendalnya, kata beliau. Tidak ada orang itu yang hormat sama kita betul-betul dengan amal kita. Maka amal kita cukup biarlah Allah, kita dan Allah yang tahu. Tidak perlu orang lain tahu. الصفة الثالثة. ما هي الصفة الثالثة؟ المنفق سلعته بالحلف الكاذبة. يبيع سيارة والله إنها كذا، والله قد أعطيت فيها كذا وما حد أعطى شيء فيها، والله إنها موديل كذا وهي بخلاف ذلك. أو يبيع جوالا أو يبيع جوالة أو ميبل أو موبايل أو موبيل، كل ذلك يبيع بصفة كاذبة ويحلف على ذلك. كل هذا إذا أنفق سلعتك نعم بيشتريها الناس، لكن اعلم علم اليقين أنه لا بركة في صدقته. قد قال سيد الخلق محمد الحلف الكاذب أو اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة. انتبه، فهذا وصف يبغضه الله، لأنك ذكرت اسم العظيم ولا يذكر العظيم في مكان نجس، وأنجس ما يكون هو الكذب. Yang ketiga atau golongan yang ketiga yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah orang yang suka bohong dengan sumpah palsu. Biasanya orang jualan, kata beliau. Orang kalau jualan itu kadang-kadang dia bohong, sudah bohong pakai sumpah lagi. Jual HP, ini demi Allah ini bagus padahal barangnya jelek. Jual mobil tuh HP kalau bahasa Arab ya, jual mobil, jual apa? Mobil, mobile dan yang lain sebagainya, apapun. Jual mebel, kata beliau. Mirip-mirip soalnya mebel, mobile, mobil ya. 3 hal ini orang biasa banyak bohong kalau jual. Sudah bohong, sumpah-sumpah lagi. Ya, ini kata beliau sesuatu yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mendatangkan keberkahan daripada perdagangan yang demikian. Kenapa? Jual-jual nama Allah untuk dapat duit dengan berbohong. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini 3 golongan yang kelak di hari kiamat akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. هذه الثلاثة الأوصاف ذكرها في حديث واحد وليس محصورة في الثلاثة، بل هناك أوصافا كثيرة كلما علم المؤمن بالصدق يبتعد منه ويفر منه أشد فرارا من السبع، لأن السبع بقيت الاسم الثاني. أما هذه الأوصاف
لا تتلف الروح الباقية. فلا أنت إنسان بهذا الشبح، إنما أنت إنسان بالروح. إذا صحت الروح فأنت إنسان، إذا فسدت الروح فأنت seperti kambing, seperti sapi. Ini kata beliau 3 sifat, 3 ciri-ciri perbuatan yang buruk yang Allah sebut dalam satu hadis Nabi. Bukan berarti perbuatan buruk hanya sebatas 3 itu saja, banyak lagi. Iya, di hadis-hadis yang lain. Yang pada intinya kita setiap mendengar daripada perbuatan buruk, cepat-cepat kita jauhi. Jangan sampai kita lakukan. Karena itu akan merusak daripada kita punya roh, kita punya hati dan yang lain sebagainya. Karena manusia itu, kata beliau, kalau memiliki roh yang baik, maka dia manusia. Tapi kalau rohnya nggak baik, hatinya buruk, apa beda sama kambing, kata beliau? Apa beda sama sapi, ya? Sama binatang bahasanya. Maka sifat-sifat buruk itu harus kita jauhi, sebagaimana kita melihat hewan buas. Gimana kita ngelihat ada singa datang menerkam, kita lari. Cepat-cepat lari. Kita ngelihat singa saja lari, takut nanti dilukainya kita, tubuh kita. Justru yang lebih harus kita jaga ini lebih dari tubuh kita apa? Roh kita, hati kita. Jangan sampai rusak dengan penyakit-penyakit hati yang disebutkan tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tahabbu. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ما يتأتى يكون إيمان وبغضة وشحن أبدا. أنت في أقل درجات الإسلام، لأن الحسد والكبر يجعلك بينك وبين الكفر شعرة، قريب من الكفر بعيد من الإيمان. حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إن فعلتم تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. سلام اللسان وسلام البنان بالأيدي وسلام الجنان. لا تضمر أحدا إلا الأمان والخير والاطمئنان، ولا تضمر لأحد الشر أبدا. تسلم في جسدك وتسلم في روحك. قيل لبعضهم وقد طال عمره حتى بلغ 130 ولم يختل له سمع ولا بصر ولا قوة، فقال ما السر؟ إيش من أكل تأكله أنت؟ لو تأكل دوريان، لو تأكل سارنبورن، لو تأكل إيه؟ قال تركنا الحسد فسلم الجسد. الله يحفظنا وإياكم من حسد الحاسدين وعين العائنين وسحر الساحرين، ويرد حسد الحاسد عليه وعين العائن عليه وسحر الساحر عليه وعلى حب الخلق إليه، ويقرب منا من كل خيار ويبعد عنا وعنكم الأشرار، ويكفينا وإياكم جميع المضار بجاه النبي محمد المختار صلى الله عليه وسلم. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah kalian itu masuk surga kecuali kalian punya iman, dan kalian tidak tergolong orang yang punya iman kecuali saling cinta satu sama yang lain. Jadi iman kita ini akan sempurna kalau dalam hati kita ini memiliki rasa cinta kepada orang lain. Sehingga dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang kalau kalian lakukan kalian akan cinta satu sama lain. Ya, apa kata Nabi Muhammad? Afshus salam, ya bainakum. Ucapkan salam satu sama yang lain. Kalau ketemu ucapkan salam. Jangan buang muka, jangan tidak mau tegur sapa, tapi ucapkan salam, ucapkan terlebih dahulu. Maka dari situ akan muncul daripada rasa cinta di dalam hati kita. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita ini punya sifat iri, dengki, hasud dan yang lain sebagainya. Karena itu sifat yang sangat berbahaya.
Oleh karenanya beliau tadi mengatakan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada orang-orang yang hasud kepada kita, Allah jauhkan kita daripada ain, dan Allah jauhkan kita daripada segala hal-hal yang buruk. Dan mudah-mudahan kata beliau Allah dekatkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Allah jauhkan kita daripada segala perbuatan-perbuatan yang buruk dan perbuatan atau hati yang tidak baik. Allah يبارك لنا ولكم في هذا المجلس، يجعل مجلسا مباركا معمورا بالعلوم النافعات بالخيرين والخيرات، ويضيء فيه نور المصطفى سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan kata beliau Allah berkahi majelis ini menjadi tempat yang akan memunculkan daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allah berkahi dan Allah jadikan muncul dari sini daripada nurnya Nabi Muhammad SAW. ويصفي بواطننا ويجعلها صافيات. Amin. ويجعلها صافيات إن شاء الله طاهرات من جميع الأخلاق الذميمات، ويملأها بالأخلاق المحبوبات عند الله وعند سيد البريات. Dan mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita sebersih mungkin daripada segala penyakit-penyakit hati. Allah penuhi hati kita dengan sifat-sifat yang baik sehingga kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. اللهم يا من فقه الخير الخير وعنا عليه وكل الخير وعنا عليه. اللهم إنا نبدأ في نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا وجنبنا كل ما يسخطك عنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أكرمنا بمتابعة النبي محمد الرسول بما نفعل ونعتقد وننوي ونقول. يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. وفقنا لما يرضيك عنا وجبنا كل ما يسخطنا واجعل كل نعمة أنعمت بها علينا. وصرفنا في طاعتك وطاعة حبيبك محمد. وبارك في هذا المجلس مجلس الضياء المصطفى، واجعل فيه نور الحبيب المصطفى، وبارك من يقوم به، واجعله معمورا بالعلوم النافعات، واجعله مغمورا بالرحمات والبركات، واجعل من يحضره من الصالحين والصالحات ووفقهم للأعمال الصالحات، واحفظهم من جميع السيئات. واجعلنا وإياهم في الحصن العظيم من جميع الأذية، واغفر لنا ولهم الذنوب الخطيئات، واجعل لنا الدرجات، واجعلنا من كمال الاقتداء بحبيبك محمد سيد السادات. يا حي يا قيوم يا آمين. استجب دعانا ولا تخيب رجانا، إنك على كل شيء قدير. إنك قد أمرتنا بالدعاء وعدتنا الإجابة، ونحن عبيدك أرقاؤك نسألك ونحن عبيدك المساكين الذليلون الحقراء الخاطئون. يا رحمن يا حي يا قيوم الطف بنا وبهم يا حي يا قيوم بما لطفت به عبادك الصالحين. انصرنا وانصر عبادك المؤمنين في فلسطين وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين، ورد كيد الكافرين وأهلك الظلمة والمنافقين، وأصلح من في صلاحه صلاحا للإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاحا للإسلام والمسلمين. وانصر أخواننا في فلسطين وفي سائر بلاد الإسلام، وانصرنا وانصر بهم، وانصر سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. فإنه لا زال في كل زمان أمة قائمة على الحق، وانصر أهل الحق، وانصر الحق وأهله يا رب العالمين، ولا تريد في وجه مؤمن ولا في وجه كافر عزة. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله 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 يا رب يا رب يا رب يا آمين آمين يا دارك الهادي
آمين يا رب. أغثنا آمين يا رب. وارحمنا آمين. وارحمنا والمحبين والحاضرين آمين. والسامعين آمين. ومن أحاط بشبك القلوب أجمعين آمين. برحمة من عندك تغنينا بها عن سواك. آمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد آمين. وعلى وصحبه وسلم. آمين. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.